গেলে অঙ্গনবাড়ি আমার বাগ বেড়ার বেলে আসুনি আসুনি আসেন মোটে আসেন তোমার এরিয়া তানে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার নাই আর সেতিরে রন্ধা বালি করে ফিট গেছে যে এটি কুড়িয়াতে দেশি মাথাতে একটু গোটে 6 মাস হেলানে তার চেহারা আচ্ছা আচ্ছা আসবারনি জীবারনি কিছু কিছু গর্ব তো যেতকি বেলে তুমি ই মেডিকাল প্রॉब्लम ହେଲା ବୋଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ମ୍ୟାନେଜ କରଲେ ନିବାର ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସନା ଆସେ ସେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କାଇସ୍ ଗନା ଯିବୁଛେ ରାୟଗଡ଼ ନେବୁଛେ ସୋ हेलो गाइस वेलकम आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଇସ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଝିରେ ଅଛି ସେ ଗାଁଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁଟା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ସେ ଗାଁକୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଏ ଗାଁକୁ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ତ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠିର ରାସ୍ତା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା ଗାଇସ୍ ଏ ଗାଁରେ ସରକାର ରାସ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା सो गाइस फाइनाली से गाँव में पहुँच जाइछु कलम डंगरी बोलिकिना आउ यार देखि पार्थ्य गाइस घर केमती कौन अच्छी बास एटार मेन कथा होची बहुत सारा अमृत गछ लगे चलो आ मेन कथा होची बहुत नेचुरल लोक माने अछंती बहुत सरल हृदय लोक माने ट्रैक्टर अछि सो गाइस देख पारथबे एठी तो केंती नेचुरल घर जाक अछि आ मेन कथा सो गाइस देखि पारथबे केंती काठर निर्माण होईची आ एमती बाउंसर भी निर्माण होईची घर जाक देखि पारथबे एठी किछि बहुत घर नाही 6 रु 7 घर पाका पाकी थिबो तो गाइस देखि पारथबे हमर पाखरे जणे से आज्ञा अछंती जे कि ए जो कोलम पहाड़ रे जो गोटे मंदिर अछि शिव मंदिर तो सेठी जे पूजा करूचंती आ आगर जेते बेले गां जो स्टार्ट हेतिला एठी लोक माने रोया पाए स्टार्ट करथिले सेते बेलरु जो आज्ञा अछंती तो से गां विषय टिक कहिबे आ सरकार कोन पाए देखु नांती से विषय टिक कहिबे तो आज्ञा तमे एबे ई जो गां हेलानी बोले केत वर्ष रो अछि गां बोले 25 25 पाका पाकी चलला नहीं नहीं 25 नहीं तेने चलला जे 25 वर्ष ना दे सेटा गत के कोई जीवा जानिया से गत के देखर तमे को एटा तमे लगा लगा सो गाइस देखि पारथिबे से जो पोछा हमर पोछाट देखा जाउची बर गछ सेटा से आज्ञा लगै जंती तो से गछ को देखिना अनुमान करि पारथिबे गां केते वर्ष रो एटा रहिथिबो आउ जगह तो किसी देखि पारथिबे आउ घर देखि पारथिबे सरकार बोले जेतके बेले वोट इलेक्शन हेलानी सेतके बेले सरकार मन करबाई हां वोट इटा कर देउ सेटा कर देउ बोलबाई किछि नहीं इलेक्शन वाला मन गां भीतर आइलानी आसला नहीं अच्छा अच्छा हां सो गाइस एमती किछि भी हेई थाए प्रशासन जेते बेले एमती गाँ मन अच्छी छोट मोट गाँ मन से किसी देखबो ना गाइस जेते इलेक्शन होची सेतकी बेले नाइ कि बहुत सारा नेता माने बहुत सारा आदिवासी निरीह लोक मन को ठकुचंती भोट नहीं जाउचंती किंतु आमे सेटा कर देबु एटा कर देबु एंती कर देबु सेंती कर देबु कहउचंती किंतु किछि भी देखाबार नहीं सुनबार नहीं बोले इति से मंडे फंडे हेलानी कि नहीं शिवरात्रि तो 40 हां 30 वर्ष पूरा शिवरात्रि 40 हां से
উপরে ଯିବା କଥା ହଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା? আছে ଯେମିତି ବୋଲେ ସରକାର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଏଲାକା ତ ଦେଖବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ ନିଜେ ବୋଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏମଏନ ମନ ବୋଲେ ସେଟା 20 ଲାખ ପାସ୍ ହେଲା ଅଛି କାମ କରିଦେବା ବୋଲେ 5 ବର୍ଷ ପୁରଲା 20 ଲାখ କନଭର୍ଟ ଦେଲା ତାକାର ଇ ବାଟ କେମିତି ତ ବନେଇ ଦିରେ So guys, ଆପଣ ତ ଚାଲବା ବାଟ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ବି ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖିପାର ରାସ୍ତା ଯାକ କେମିତି ଆଉ କେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଗାଈ ବୋଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲବମ୍ ହେଲାନି ଆରି ହଇ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ କେନ୍ତା କରି ଲୋକମନ ଆଇଲାନି ତ କେନ୍ତା କରି ମ୍ୟାନେଜ କରଲା କିଛି ରହିବା ପିଇବା? ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଚାକରି ସବୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଆସିଲା ଦାଇ ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ତାନେ ଶୁଆ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲି କୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କେ ମନକୁ ବସା ଉଠା କରି ସକାଳ ପାଏ ପାଣି ପିନା ଡାଲିକି ଆପଣ ଚାକରି ପାଇଁ ଯିବା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଆମର ସେ ଠାକୁର ଆକାର ହେଇଯା बोले तुम जितके बेला जो बोलबम श्रावण हाँ, मासे हाँ। बोलबम बाला मन आइबा छै तो केनता कर मेहनत कर मैं खाइ पिबांती दवाई देबा अछि ଯେ ଆମେ ସେଟା ଯୋଗାଣ କରୁଛୁ सो गाइस सुन बोले हमर जी आगे अछंती ताके कहउछन जते बेले श्रावण मासरे जो भक्त मान आछंती से भक्त मानक पई हमर गां तरफ रु एंती किछि किछि जिंस जोगै दउछंती किंतु सरकार ए जिंस मन को केते वर्ष हो गलानी सरकार ए जिनस मन को देखु नाही जोटी निरीह लोक मान अछंती सेति में हमें ए गां को पूरा एक्सप्लोर करबा गाइस जेंती कोन दुख अछि कोन कष्ट सेटा सब बुझीबा तो चलो जो आज्ञा कहउथिले जो गछ से गछ को निजे लगै छंती जेते गां स्टार्ट हेतिला ए गां बसतिला तो देखि मारथिबे एंती सब काठर घर जाक अछि सो देखि पार्थ्वे मोर पत्नी भी जा घर मन अछि जोटा काठरे निर्माण हेछि आउ देखि पार्थ्वे एटा सब काठरे निर्माण हेछि जोटी ना सरकार देखुछि ना प्रशासन देखुछि बा लोक माने खाली भोट नेबा आसंती इंद्रावास घर पटे देवंती तो देखि पार्थ्वे कि पूरा काठरे निर्माण सब घर जाको काहेकि ना ए जगह रे सरकार रो किछि ये नै गाइस बस खाली करेंट देछि सेतकी तो देखि पार्थ्वे यार सबु काठरे तयारी आ यार जगह किछि देखि पार्थ्वे सो एंती किछि अछि तो चलो से मां मन को पचरिबा केंती कोन असुविधा ସେଟା କରିଦେବୁ ଭଲ सो गाइस हमर पाखे जने मां अछंती तांको पचरिबा तमे ती केत वर्ष लानी बोले गां बसी किना केत वर्ष ला एला थोड़े वर्ष किछि नहीं माता घर बोले कुड़िया बोल नहीं हम तो देखलो इति गोटे सरकार एंती किछि इंदिरावास घर मिसा नाही तो इंद्रावास घर मिसा नहीं बोले गाने गोटे मिसा माता नाही वोट मांगी आसु छ वोट ने उच बोले वोट मांगी आलानी अरी तार परे कागेडे कर दे बोली किना ठगलाइनी हां रोड बनाई दु बोलु छ इंद्रावास घर देबु बोल तो किटा कर देबु एटा कर देबु बोली करी नेलाइनी एबे दे तीरी ने यार उजल देबु बोली यार कोइले यार आर नेलाई तो जेतके बेले तमे ई मेडिकल प्रॉब्लम हैला बोले किछि ओडे कार देह खराब हैला बोले केंदा करी मैनेज करले ई बार तो एम्बुलेंस सना आसे हां से हमें केते कष्ट करी काइस गोना जीवचे रायगढ़ नेबुचे तो तार परे एबे तो भल रास्ता मिसा नाही तो वर्षा दिन तो बहुत ही रास्ता खराब हां तो केंता करी तमे मेडिकल प्रॉब्लम हैले केंता करबा आइ करबु तारी एंती कर पानी बोले नाही कि केते कष्ट पाउछु रोड ले तो जाई किना जाय ता गाड़ी वही तरह से लोकर बाकर लाइक से बोलबम वाला मन लाइक आश्रम गठन कर दियो आज्ञा घर कुड़िया सो गाइस देखि पार्थ्वे जो हमर मां अछंती ताके कहउथिले ए गां रे बहुत सारा दुख भरी रहिछि जोटा कि लोक माने आसंती नेता माने जेतकी नेता माने आसंती सब खाली ठगवा पाए आसंती आपण तो निजे देखि पारले ए गां रो विजुअल अरे जो मां माने कहउथिले जते बेले रोग कोन कोन हे जाउची सेतके बेले लोक माने मरी मिसा जाउचंती काहे कि ना रास्ता ठीक नाही जोटी पहुंची पारना मेडिकल रे तो एम्बुलेंस तो सपनो एडी एम्बुलेंस से आइबो नाही बस खाली गुटे बाइक आगा आसले आसी पारबो एंती किसी रास्ता
ଯୋଉ ମା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ହଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଘର ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସିଲେ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଯାକ ଏଠି ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଇଛି ସେତିକି ଆକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଆସିଲା ବେଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡେ ସବୁ କାଠରେ ଆକା ନିର୍ମାଣ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଟା ଘର ମିଶା ଦେଖି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଖାଲି କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। So guys, ବହୁତ ସାରା କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଇଲା ଅଛି, କରେଣ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ତ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚଲାନି କେନ୍ତା? ଏବେ ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ବନାଇ ଦେଲେ ତମେ ଯେନ୍ତା ଏବେ ଏବେ ତ ତମେ ଜାଣିଲା ଆସକି ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମନ ମିଶା ମିଳିଲାନି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଲାନି, ତ ତମେ ସେ ତମର ଗାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ନାହିଁ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଆସିକିନା ବୁଲିକିନା ଦେଖିଛୁ, ଏଠି କୌଣସି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ବି ଇଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଥିରୁ ତମର ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଦୂର ଅଛି? 15 କିଲୋମିଟର। ଆରେ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତ କେନ୍ତା କରିକଲ? ଆରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ଦୁକା ହେଲେ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରଲା ସିନି। ଏବେ ତ ଯଦି ପାନି ବର୍ଷା, ଏବେ ତ ବର୍ଷାର ଦିନେ ତ ରାସ୍ତା ନେ ଯାଇକେ ନାହିଁ ନେକେ ନାହିଁ। আরে তুমি ଏବେ ঘর কাজে বলে সরকার কে কইলা আছে তো ଏବେ যেটা কর্ম তো তুমি এমতি এবে তো অ্যাপ্লাই মিস করবা এমতি সরকার কে কইলা আছে বলে চাউল সঙ্গে তবে কাইগাটা মিলাম যেটা এবে তো যেটা বহুত এরিয়া মন্তনে মাটি তেল মিললানি যেটা জায়গা থানে আর তার সঙ্গে চোনা কি ডালি চিনি বহুত সারা জিনিস মিলছে এমতি মিলছে কিনা আর এমতি মন্ডিয়া কাইগাটা সব তো মিলছে সো এমতি বহুত সারা প্রবলেম আছে ଯୋଉଟା ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଇକିନା ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି 14-15 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆରି ବହୁତ ସାରା ଚାଉଳ ସହିତ ଏମତି କିରୋସିନ ମିଳୁଛି, ଡାଲି ଚିନି ଚଣା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଘର ଆପ୍ଲାଏ ମିଶା କରି ହଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କହି ମିଶା ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେମିତି କରି ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, କଣ করবে জিনিস କିଛି জানাহাନ୍ତି। আরে বলে তোমার এমতি আজকাল 3 পয়সা So guys, তো ସବୁ ଅସୁବିଧା ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ଗାଁରେ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଏମତି ପେନସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର କିଛି ବି ଦେଖୁନାହିଁ ସେ ପେନସନ ନା ଚାଉଳ ସହିତ କିଛି କିରୋସିନ ଡାଲି ଚଣା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆରି এই জিনিস কাজে সরকার কে কেবে সাংলা আছে না सरकार के मोर आयला बरस तान 30 वर्ष तान पथार बीचे देखबार नहीं चाहबार नहीं किसी नहीं से
ଠାକୁର ଦୟାରେ କାମ କରି କରି ହଁ ଇ ଯିବ ଆକା ଆସିନା ହାରି ହେବା ଖାତା କେବେ ହେଲେ ନି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବାଟର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜରେ ମୁଣ୍ଡେ ଝୁକେ ହେଲେ ନାଇକି ଡଲା ବାନ୍ଧିକି ଡିଗରା ତାନେ ଯେତେ ବତା ପାନି ନେବୁଛି ଆଇ ତାନୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧରିକି ଏବାଟ ନେବୁଛି ଗନା ଉମରକୋଟ ରାୟଗଡ଼ ଏବାଟ ବୁଲେଇ ତମର ଏମିତି ତମର ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଆମେ ସାତ ପରିବାର ହଁ ତମକେ ସରକାର ତରଫରୁ ଏମିତି କିଛି ପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ବହୁତ ସାରା ସରକାରର ପୁଳା ଯୋଜନା ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ନୁହେଁ ତ ମିଳିଲେ ସେ ଭିତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେନ୍ତା ସବୁ କାଲିଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାର नहीं मिलवा କିଛି ନାହିଁ किसी नहीं कालिया योजना मिली ले लिम से आता ଆଚ୍ଛା कालिया योजना में तो नहीं କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲାଏ କର ଭାଇ एले मुई देवी ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆମର ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ପୁଳା ଯୋଜନା କୋଉଠି ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ एले केंदु पत्र पैसा पूजा पत्र खरा खरा जागा तो तोलु टोलु आछे हटा गल आइजा मिसा नहीं ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା एटा बुढ़ पता नहीं कि खरा मास जाबो पानी का गंगा पानी कोन कई के काई करना नहीं ସୋ ସରକାରର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ପତ୍ର ନଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରେ ତମେ ତ ଖରାବେଳେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାସନି ତ हजार पतर टोली से बात चार थर गली कहाँ जे फिंगर दबा देखली गल आसी नहीं किस करी आले आमे मिसाई कर दिन दुई लोग का के मिली ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯୋଉ तो आरी आजिकल ଏଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକିନା ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ସ ନେଇକିନା ଜୀବଜନ୍ତୁର ରିକ୍ସ ନେଇକିନା ଯୋଉ ପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟାକ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ପତ୍ର କଣତି ଦେବା हमें भत्ता पानी ଭତ୍ତା ପାନି ଆରେ ସେ ତମ ଯିଏ ଲେଖିକିନା ରଖଲାନି ସେ ଭତ୍ତା ପାନି भत्ता बन जाए मुंशी भत्ता पानी आप फड़ी बेले राजगढ़ ବୋଲେ ସେ କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ପଇସା ଏବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାକା ना गोटे टका नहीं मिले ବୋଲେ ସବୁ ଘରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲବା हां सब तलु छी सब टोली 1000 2000 हाय। पतर दउची सब से मन आरी बाबा जी के এবার তো কি জঙ্গল হাই। জঙ্গল ভিতরে বুলিকিনা তুমি এতকি खरा मास करला ते गादी गादी हम आशा कर दादी गला ସୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖରାବେଳେ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି 50 ଛୁଇଁବ ତ 50 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଏ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଖାଇଦେଉଛି ଗାଇସ୍ କଥା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଗରିବ ନିରୀହ देखि हम ଲୋକମାନେ जोन ଅଛନ୍ତି कांदी गला ये चिंता हम डोरा ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ସାରା ପୁଳା ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ପୁଳା ଯୋଜନା ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କନ୍ୟା ଯୋଜନା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଯଦି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ସରକାର ନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି तार काज बेला आर कादे आगलम रे ନା କିଛି ମିଳୁଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ଯୋଜନା ଏଠି ଚାଲୁଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଏ ଗାଁର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତ ସରକାର ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେମିତି ଘର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତ ସରକାରକୁ ଏହା କହିବି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେମିତିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତିକି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ଜାଗା ତ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ସରକାର ଉପରେ କି ସରକାର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଏ ଜାଗାର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବିନି ଗାଇସ୍ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କର ଯେମିତିକି ସରକାର ଦେଖିପାରୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଚାଉଳ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହାକୁ ନା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲରେ ଯିବା ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା କଥା ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା କଥା ବୋଲେ
চলে গেলে অঙ্গনবাড়ি আমার বাস বেড়ার বেলে আসুনি আসুনি আসেন মোটে ই তোমার এরিয়া তানে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার নাই আর সেতির রন্ধা বলি করে ফিট গেছে যে এটি কুড়িয়াতে উদ্দেশ্যি মাথাতে এসু গোটে 6 মাস হেলানে তার চেহারা নাই জেরান আচ্ছা আচ্ছা আসবার নেই দিবার নেই কিছু কিছু গর্ভবতী মহিলা মানে আছে বাল বাচ্চা মানে আছে কাকে পচার বাটা নেই